Nagta-tiles na kami ngayon, oh. You know? Wow! Tiles kami, oh. Maliit lang yan, guys. Eh, 3 tao, hirap. 60 by 120 ba naman? Lugayan bang makapagkabit, oh. You know? Yan si Foreman Kevin. Si Architect Role. At saka may bago kaming papakitang gamit, guys. Salsal cup. Ano? Bibidikit yan. Pero, tiles by 60 by 60, guys. Tapos na kami sa ceiling. Ganda ng kisame, oh. Wow! Paldo. Porcelain yan, guys. Cine porcelain. Kaya masakit sa mata at mabigat. Yan na. Yan na, silang dalawa, guys, oh. Gan. 1, 2, 3, go. Grabe naman yung salsal cup na yun. Nakakatulong ng ano, resistensya. Saan yung ano mo? Tignan natin ang ribbit. Yan, pa ganyan. Doon. Pukpukin mo ng rubber mallet. Tingnan kung gano'n kalaki yung agwat. Sakto lang. Parang malaki masyado. Malaki yata. Ito, baliktarin mo. Baliktarin mo. Sige, dikit mo. Ayan. Sakto lang. Sige, pukpukin mo na muna, boy, kasi kakatas pa yan, eh. Guys. Yan, guys, kumatas na. Yan na nga, kumatas na ang 60 by 60. Yung lapad. Yung lapad. Yung lapad, guys, 60 by 60. Pero yung haba, uy, 120, guys. Aray mo. Pakak. Sabi kasi ni attorney, guys, ano daw eh. Kaya daw, magaan lang daw. Magaan. Magaan sa paningin. Magaan, guys. Magaan sa paningin. Pugay na pag kinabit mo na. Aray ko po. Huwag ka ng sporters doon. Sabi kasi nila, guys, eh, madumi daw kami mag-tiles, eh. You know, ayun na, kumatas na nga. Parang lagpas na, boy. Walang naman dito, boy, oh. Taas ko dito eh. Teka, pangpayat. Teka lang. Asan na ba yung kutsara mo? Ayun, oh. Ang ganda na rubber mallet, guys, oh. Bago yan. Salsal cup, rubber mallet, bago yan. Mga bago yan. Ganyan mag-tiles, guys. Pag pinapakatas kasi yan, kumakapit kasi yan, eh. Kapit na kapit yan. Parang yung ex mo lang. Aray mo! Sa una masaya. Taas pa. Pa, boy. Sige lang. Sige pa. Hop, tama na dito. Diyan lang sa baba.